Welcome back on my channel, Jason Max. So, welcome back again. Radhe Radhe. Radhe Radhe म्हणून स्टार्ट करता व्हिडिओ म्हाका थोडे फ्रेंड्सांनी म्हटले राधे राधे कित्याक म्हणटा राधे राधे कित्याक म्हणटा इट्स सोल्युशन फॉर युअर स्ट्रेस इन युअर लायफ तुज्या वांगडा ब्रेकअप जाला तूं डिप्रेशनान आशिल्लो इन पास्ट आनी तरी पूण तुज्या तेजी याद येता जाल्यार इट्स सोल्युशन फॉर दॅट हांव बेश्टेच राधे राधे म्हणून म्हणना ते हांव राधा माताक रिस्पेक्ट दिता कित्याक ती एक इट मायट बी वन सायडेड लव या टू सायडेड लव आय डोंट नो एनीथींग पूण श्री कृष्ण देवांची डेस्टनीच आशिल्ली आनी जन्मा जन्म जितले जन्म घेता पळय तितून तेंची हें आसा कितें म्हणटा तें एक हें आसा धर्म एक कंडिशन आहा तिंका ते श्री लक्ष्मी देवीचेच हें जातलें रूप खंयचें रूप आहा पळय तेजेच हजबंड हें परमेश्वर जातले पती परमेश्वर दीस इज वॉट धर्मा टेल्स पूण तीच स्टोरी घेवन आयचे यंगस्टर घेवन चलता पळय सांगता हें ना तशें जाल्यार तूं इतलो श्री कृष्ण देवा म्हणटा जाल्यार राधे माता वांगडा जाल्लेलें पळय ते तुज्या लायफान जाला आसत अशें तशें ना दॅट वॉज स्टोरी पूण तेंचे एक हार्टाचे एक सायडीन एक मोस्ट ऑफ द पार्ट कशा हार्टाचो श्री कृष्ण देवाचो श्री नारायण देवाचो तो मोस्ट ऑफ द पार्ट आहा तो ह्युमन्सांक आसा तितून थोडोसो पार्ट आहा तो श्री लक्ष्मी देवीक आसा सो सगळे देवांचेर सगळे मनशांचेर सगळे जिवांचेर ते प्रेम करता हो तेंचो भाव आसा आनी होच म्हाका तेंचो भाव भरपूर आवडटा सेम म्हाका हांव तेंच्यान मानपा लागला पळय तेंचे लिटरेचर वाचला पळय हांवें भगवत गीता पुराणाच थोडे विष्णू पुराण बीन इन डिटेल वाचूना कित्याक म्हाका इतले स्ट्रॉंग संस्कृत कळना इवन शिवपुराण सुद्दां वाचलाय सगळे पुराणान सगळे ग्रंथाज वेदाजान तिंका तुमी जर सपोज मानता लॉर्ड शिवा लॉर्ड श्री नारायणा इज डिफरंट देन तुमी रॉंग आसा ते सगळे एकूच आसा आनी तशें तुमी खंयच्या देवा माना खंयच्या जिवा माना खंयचे यू आर क्रिश्चन्स मुस्लीम तुमी दुसरें नांव आसत न्ही जाल्यार तुमी तेका मानता न्ही जाल्यार ते तुमी तुमी तुमचो स्वार्था खातीर तें नांव डिफरंट करता हरशीं एक्चुअली सगळे एकूच आहा सोर्स ऑफ क्रिएटर म्हणटा पळय सगळे गॅलेक्सी निर्माण जगत पिता हे ते म्हणटा पळय तो श्री नारायणूच आसा हें म्हाका कळटा पूण हांव दुसऱ्या रिलीजनाची जर म्हाका खबर ना न्ही हांव नॉर्मली उलयना पूण जे वेलिंगकरान उलयलें दॅट वॉज रॉंग थिंग हांवें स्टार्ट केल्लेलें लव टॉपीक या समथींग डिप्रेशनान लोक कशे जाता ते पळय हांव आयज डिप्रेशनान ना पूण तेजी याद येता म्हाका कित्याक ते एकूच लायफान अशे मनीस आशिल्ले ते विदावट एनीथींग शी वॉज ऑफरींग लव टू मी आनी मागीर म्हाका अशें कळ्ळें की इट वॉज जस्ट अ मीथ कित्याक तेणी लोकांचें आयकलें तेजे फॅमिली मेंबर्साचें आयकलें आनी म्हाज्या वांगडा अशें केलें आतां फक्त हांव तेजें नांव आतां घेवंक शकना कित्याक हांवें इन रिटर्न सुद्दां दिलां पोलीस डिपार्टमेंटाक कित्याक आय विल नॉट गोईंग टू डिस्कस अबावट हर एंड माय पर्सनल लायफ दॅट वॉट शी हॅज स्पेंड वीथ मी ती 7 वर्सां हांव विसरून दिलां आतां मात ती 7 वर्सां विसरोवपाक सुद्दां म्हाका आनी थोडो टायम लागतलो न्ही सो हांव तें मदीं मदीं तेजें इन्क्लूड करता आतां तेका हांव समजोवन हें तें क्रोर्स ऑफ मॅसेजी करून सुद्दां तें समजोना मागीर हांव आनी कांय हें दिवंक शकना कित्याक लायफान कशें जालां पयशांनी टोळटा मनशाक नॉलेज स्किल्स वायज आय एम वे बियोंड दीस हे वर्ल्डान आयझॅक न्यूटना सुद्दां बीट करपाक इतली नॉलेज आहा म्हाजे कडेन पूण हांव हें म्हणना की हांव श्रेश्ठ आसा कित्याक जें आयझॅक न्यूटनान केलें पळय जें अल्बर्ट आयन्स्टायनान केलें पळय तें वे वे बेटर या वे मोर एक्स्ट्रीम देन मी पूण ते एकूच फिल्डान केलें तेंच्यांनी हांव तशें ना हांव म्हाज्या लायफाचें सांग तुमकां हांव बाय पर्सनली हें क्रिकेटरूय आसा प्रोफेशनल क्रिकेटर दिसा 100 ओव्हरी सुद्दां घालपाचे दिसा 6-7 वरां खेळपी मनीस आसा 21 किलोमिटर धांवपी मनीस आसा हांव एक टायम आशिल्लो 10th स्टँडर्डाक बीन आशिल्लो पळय तेन्ना हांव हाय जंप सुद्दां 170 कितें मारतालो जॅवलीन थ्रो सुद्दां कमी वेटीचो जॅवलीन थ्रो गर्ल्सांचो जो म्हणटा पळय तो जॅवलीन थ्रो हांव अरावंड 120 मारतालो पूण हांवें तें कंटिन्यू दवरुना कित्याक म्हाका तें बाय पर्सनली कशें हांव जस्ट फिटनेस लेवलाक आनी तितलें तेका म्हाका आवडटालें तेजे फुडें म्हाका तितून करियर करपाक हें तें आवडना इवन बॉडी बिल्डींग म्हाका बॉडी बिल्डींग फक्त म्हाजें स्ट्रेंथ ट्रेनींग म्हाजें जेन्ना बॉडी हें तें चेंज जाता पळय पोट येता भायर हें म्हाजें कशें मातशें लूजशी बॉडी दिसता म्हाका मातशें चलपाक एका त्रास जाता तेन्ना हांव जीम जॉयन करता म्हाजी ती परत बॉडी रिगेन जाली न्ही
की हांव जीम सोडटा. दीस इज माय लायक फंडा. हांव पावर लिफ्टींग सुद्दां करता, लायक अरावंड 350 kg उखलिता. इवन लायक हांव इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट करता, रोबोटिक्स काम करता, मेकॅनिकल काम करता, बायक सर्विसींग करता हे ते. सो म्हाजे कडेन लायक लायक देवान लायक कशें म्हाका दिला, भरपूर कितें कितें दिलां. पूण म्हाका कशें आसा, म्हाका जाय तेंच करता. कित्याक म्हाजें मन आसा, म्हाजो जीव आसा, म्हाजें नांव आसा, म्हाजी लायफ आसा. सो हांव म्हाका जाय तेंच करतलो न्ही. फक्त हांव दुसऱ्यांक त्रास दिना. हां, इवन आय एक्सेप्ट, हांवें भरपूरशे व्हिडियो म्हाज्या एक्साचेर घातलेले, ते लायक तेजी लायफ डिस्टर्ब जाले आसत आनी जाल्लेली म्हणूनच तेणी कंप्लेंट केल्लेली. हां, हांव मानता दॅट वॉज मिस्टेक. पूण म्हाजी लायफ ते डिस्टर्ब करून गेल्लेली. म्हाजी 7 वर्सां ते लायक वाट लावन गेल्लेले. हांवें 7 वर्सां एक ते मनशाचेर भरपूर विश्वास दवरलेलो. ते मनशान म्हाज्या वांगडा असो विश्वासघात केलो. आनी कित्या खातीर? इट वॉज जस्ट एन कास्ट इशू. आनी ताका पयलू कास्ट दिसना, मागीर कास्ट दिसली. मागीर तेणी लायक आवयचे गायडलायन्स घेतले, लायक ताका आवयन जॉबाक लायलो थ्रू स्कॅम एंड वॉट एवर थिंग्स. हांव हें उलोवपाचें बीन सोडपाना. हें आसा, इट वॉज स्कॅम. PWD रिक्रुटमेंट स्कॅम 2021 आनी 2023. आनी ते आतां म्हणटले हांव तेज्या जॉबा फाटल्यान लागला, की ते एक बाबान ताका सांगलेलें की हांव तेज्या जॉबा फाटल्यान लागला. तशें कांय ना. हांवें ताका इवन शॉर्ट सांगलेलें, हांव लायक 20,000 जोडूं जाल्यार 30,000 जोडूं, तुका हांव फूल पोसता म्हणून. तुका जेवण खाण हें तें सगळें मेळटलें, टायम टू टायम कपडे हे ते सगळें मेळटलें, व्हडली व्हडली लक्झरी गाडी सुद्दां मेळटली. कित्याक हांव करपाक शकता. आय एम लायक वे बियॉन्ड दीस वर्ल्ड. जाल्यार जगान एकूच असो मनीस आसूंक शकता जो लायक जगा परे चिंतता, मनशांच्या परे चिंतता. इवन लायक कशें आसा, फक्त ते पयशे एक लायक पॉयंट केल्लेलो आहा पळय सगळ्या लोकांनी, सगळे लायक फॉलो करता पयशा फाटल्यान. तेज्या खातीर खंय तरी हांव उरता. कित्याक म्हाका भरपूर शिकपाचें आसता, पूण हांव लायक त्या पयशा खातीर उरता. आनी म्हाका सेविंगूय करपाचें ना, म्हाका स्वता चेंजूय करपाचें ना. सो पळय, तुमकां जर म्हाजो विचार आवडला देन प्लीज शेअर दिस व्हिडिओ एज मच एज यू कॅन, अँड प्लीज सबस्क्रायब माय चॅनल टू. आनी तुमकां जर आवडला जाल्यार लायक दिस व्हिडिओ ऑल्सो. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.